Okay, second subtopic untuk chapter 10. Last time kita dah cover untuk galvanic cell. So galvanic cell ni actually yang revise yang kamu pernah belajar dulu. Okay, so kita pergi yang second one. So Nernst equation, actually untuk subtopic, second subtopic ni just simple calculation. Kita perkenalkan equation tu. So equation tu kita panggil sebagai Nernst equation dan kita calculate value of E cell. Okay, last time kita ada E not cell. So E not meaning kalau ada simbol not. Initial, madam. Selain daripada initial, ya betul, not initial juga. Selain daripada initial, Original. original initial sama. Kan kita calculate E not cell equal to E not cathode minus E not anode. Dalam 10.1 ni, hari tu kita calculate. Not tu meaning E not cell equal to E not cathode minus E not anode. Not tu maksudnya? Anyone? Standard kah? Ya, not tu maksudnya standard. Okay, kalau E not cell. So symbol not ni meaning standard condition. Standard condition, apa conditionnya? Standard condition yang dulu-dulu kau belajar tu. STP, ingat? STP. Apa condition? Room kah, madam? Temperature berapa? Temperature berapa? Pressure berapa? Pressure 180 Dua puluh enam. room temperature 25 degrees Celsius. Okay. Lagi concentration? 1M kan? Betul, 1 molar. So ini untuk calculation E not cell. Not tu meaning standard condition. So standard condition yang itulah dia punya condition tu. 25 degree Celsius, 180 M, 1 molar. Kita ada electrolyte, kemudian kita ada She, standard hydrogen electrode. So semua yang standard tu inilah dia punya condition. Okay, untuk Nernst equation, okay, actually bukan semua condition kita akan dapat standard condition. Selalunya temperature. Kalau pressure dah 180 M, tapi temperature mungkin bukan 25 degree Celsius dan concentration pun mungkin bukan 1 molar. Okay, so pada keadaan tu kita tak panggil dia not. So tak akan ada simbol not ni. So meaning bukan non-standard condition. So kalau non-standard condition kita akan guna E cell. Okay, so yang itu kita apply Nernst equation. Okay, so then kita akan calculate. Okay, then second part, explain factor that affect the cell potential. So cell potential in this subtopic refer to E cell, meaning pada non-standard condition. Okay, using Nernst equation to calculate for cell potential E cell. Okay, so yang ni yang saya cakap tadi tu non-standard condition. Okay, or we can calculate concentration or partial pressure, okay, in this Nernst equation and also value of K. K refer to equilibrium constant. So kita ada condition equilibrium constant. Okay, last time kamu ada Q kan? Q tu quotient. Quotient meaning bukan pada equilibrium. Quotient. Dan kalau dia equilibrium, dia ialah K. So condition bila Q change to K ialah when E cell equal to 0.
Okay, and last part, predict the spontaneity of the cell reaction. Okay, last time kita dah calculate untuk spontaneity, kita calculate E naught cell. E naught cell positif, dia ialah spontaneous. Kalau E naught cell negatif, dia non-spontaneous. Okay, so yang ini ialah pada standard condition. So untuk spontaneity for non-standard condition, kita akan refer kepada value of Ecell. Okay, so yang ni yang tadi saya mention. So untuk non-standard condition, kita akan ada Nernst equation. So the value of Ecell, okay, kamu nampak tak ada lagi not symbol sebab dia ialah non-standard condition affected by temperature and also the concentration of the solution. Okay, tadi kita mention kalau dia STP, standard condition, pressure 1 atm, concentration 1 molar, temperature 25 degree Celsius. Okay, selalunya pressure ni memang tetap 1 atm. Cuma yang ini, concentration dengan temperature selalunya bukan pada 1 molar dan 25 degree Celsius. Okay, so yang ini kita akan mention temperature yang berubah dan juga concentration of the solution, meaning molarity. So to calculate for Ecell, for this reaction pada non-standard condition, kita akan guna Nernst equation. Okay, so kesimpulannya macam inilah. So untuk non-standard condition, kita akan guna Nernst equation. So apa tu Nernst equation? Okay, for example, kita ada this equation, A plus B produce C plus D. So kita akan ada reaction quotient. So reaction quotient meaning pada non-equilibrium. Ini bukan equilibrium. Non-equilibrium meaning reaction tu masih berlaku. So expression for Q, okay, macam last sem kita ada concentration ataupun pressure, partial pressure of product, okay, to the power of its coefficient, okay, kuasa koefisiennya divide by reactant to the power of its coefficient. So kalau dia Q ataupun K, dia still lagi sama expression. Concentration ataupun partial pressure of product over reactant. Okay, so yang ni ialah Nernst equation. So dalam Nernst equation kita ada E naught cell juga, kemudian kita ada 2.303 RT over NF. So R ialah gas constant. So last time kamu tahu juga gas constant 8.314. Okay, T refer to temperature. Okay, kenapa ada temperature? Because temperaturenya bukan pada 25 degree Celsius. So that's why kita include temperature dalam calculation. Okay, so N ialah mole of electron. Okay, mole of electron ni nanti kamu dapat masa kamu balance equation daripada anode dengan cathode. Kemudian F refer to Faraday constant. So constant ni ada dalam list of constant. Okay, Q yang ni lah product over reactant expression, concentration ataupun partial pressure. But okay, kalau pada okay, yang ini value tadi tu, so 298 Kelvin ialah pada 25 degree Celsius. Okay. So, kalau kita substitute value ni, meaning yang ini semua pada standard condition, kita substitute dalam dalam Nernst equation, kita akan dapat Ecell equal to E naught cell minus 0.0592 over N log Q. Okay, so kita ada dua Nernst equation, yang warna biru dengan yang warna purple. So untuk yang Nernst equation yang warna biru ni, selalunya kita akan gunakan kalau dalam soalan tu dia tak bagi temperature ataupun dia tak bagi concentration. Tak bagi temperature lah selalunya. Okay, concentration boleh. Okay, kalau dia bagi temperature, kita akan gunakan yang second Nernst equation. Sebab temperature tu kita akan substitute di sini. Okay, so ada dua yang kamu
Kena ingat sama ada yang warna biru dan yang warna purple. Actually yang paling bagus yang warna purple lah. Because kalau dia bagi 25 degree Celsius pun kamu boleh substitute dalam formula ni T. T tu ialah 25 degree Celsius. Oh sorry, dia ialah Kelvin. 298 Kelvin. Okay, macam mana kita dapat yang warna biru ni? Setelah kita substitute constant semua ni. So daripada 2.303 R substitute dengan gas constant 8.314, T 298, okay, kemudian Faraday 96,500 C. Coulomb. Okay, ada apa-apa orang tanya? Okay, so ingat calculation ni ialah pada non-standard condition. Ya. Yeah. Yang tu beda apa tu? Yang 0.0592 tu dengan 2.303. Oh, value ni actually dia derive dia punya equation ni ada dia punya derivation dia, tapi derivation tu kita tak tunjuk lah. Okay, madam. Okay. Formula lah kan dua-dua ni kan? Ya, formula dua-dua ni. Selalunya kita guna yang warna biru ni. Tapi kalau dia dalam soalan dia bagi temperature, kita kena guna yang warna purple tu. Oh, okay. Faham, madam. Okay, so tadi kita dah berkenalan dengan Nernst equation. Ada dua Nernst equation. So kalau tak ada temperature, kita just guna yang the first one. Kalau dalam soalan dia bagi temperature, selain daripada 25 degree Celsius, kita akan guna yang bawah. Okay, then kita ada another condition. So kita tahu at equilibrium, reaction quotient Q dia bertukar kepada K, equilibrium constant. So ini adalah reaction quotient. Yang ni ialah equilibrium constant. So bila Q change to K, kita ada value of Ecell equal to 0. Ecell yang bukan E0 cell. Ecell equal to 0. So value ni yang equal to 0. Okay, yang ni dah tukar jadi K. Okay, tadi kita tulis expressionnya K ataupun Q. Expressionnya sama. Concentration ataupun partial pressure of product to the power of its coefficient over reactant. Okay, cuma yang membezakan expression ni ialah sama ada dia K ataupun Q. So, kalau dalam soalan tu dia state at equilibrium, so kita tak perlu lagi calculate for Ecell. Okay, automatically kita tahu Ecell equal to 0. Dan expressionnya Q change to K. Dan kita boleh calculate E0 cell ataupun expression daripada K. So ini actually kita rearrange daripada Nernst equation yang tadi tu. Okay, factor, ya. Yeah. Boleh tengok yang tadi tu. This one. Oh, jadi kalau maksudnya at equilibrium, dia punya E-cell kosong. Apa kau? Kalau at equilibrium, dia punya E-cell kosong, tapi E0 cell masih ada lah. Betul, E0 cell tu memang ada. E0 cell tu perbezaan kathode dengan anode tu. Okay, Miss. Thank you. Okay. Okay, so ini tadi yang dari Nernst equation. So kita tahu expression untuk Q tadi, product over reactant, sama ada dia concentration ataupun partial pressure, product over reactant. So factor affecting Ecell, kita akan tengok daripada value yang dalam ni. So kita ada concentration, kemudian kita ada temperature. So itulah antara faktor yang affect the value of Ecell. So concentration of reactant dengan product. So apa yang berlaku bila salah satu ni besar ataupun kecil? Okay, so when concentration of reactant increase, okay, ingat ni yang ni log ni. So bila concentration reactant bertambah, product decrease, so value of Ecell will increase. Reverse kan, kali ini ialah log. Okay, then kita ada juga temperature, effect of temperature. So temperature pun akan affect value of Ecell, dan lain selain daripada tu dari sini value of E0 cell. So kalau E0 cell tu
dia punya range dia sangat besar. Okay, so meaning dia akan affect juga value of Ecell, sama ada dia besar ataupun kecil. So ada 3 faktor yang akan affect Ecell. Kamu ingat daripada formula Nernst equation ni saja. Miss, yang type of half cell tu macam mana tu? Type of half cell ni meaning kalau value ni kan, value E not cell tu. Value Oh, E yang not spontaneous, non-spontaneous kan? bukan, value of E not cell ni. Contohnya kan kamu kira daripada cathode minus anode kan. So Ya. kalau E not cell kamu tu negatif, so value untuk E cell ni akan jadi lebih besar macam tu. Oh, okey. Ah. Faham. Okay, last one ialah spontaneous dengan non-spontaneous. Okay, actually yang ini kita just revise daripada last subtopic 10.1 kita dah calculate untuk E cell, E not cell positif dia ialah spontaneous. E not cell positif. Kalau E not cell negatif dia ialah non-spontaneous. Okay. So untuk this one dia ialah non-standard condition, so kita tak akan tengok E not cell. Kita akan tengok E cell. So untuk ni kita akan tengok E cell. So E cell positif spontaneous, E cell negatif dia ialah non-spontaneous. Okay, tahu juga kan sebab apa kita akan tengok E cell, sebab dia ialah non-standard condition. Okay, so itu saja untuk content. Okay, kita akan tengok example. Okay, for example, kita ada this. Yang ni kita panggil apa? Arrangement macam ni. Cell notation. Okay, good. Cell notation. So, kita ada cell notation. So, kita tahu cell notation ni arrangementnya ialah A, B, C. So, anode di sebelah kiri, cathode di sebelah kanan. Okay, soalannya determine the E cell. So, E cell for this reaction. So, kita tahu zinc anode. So, kita tulis formula dulu. So, formula untuk Nernst equation, E cell equal to E not cell minus. Okay, dalam soalan ni ada dia bagi temperature, tiada kan? Okay. Ya, ada. Okay, so which Nernst equation yang kita guna? Ya, yang first. So 0.0592 over N log Q. Okay, so kita akan calculate untuk E not cell. So E not cell is E not cathode minus E not anode. So cathode ialah copper. Okay, kemudian anode ialah zinc. So daripada SRP table, yang ni kamu kena refer dari SRP table, E not cathode copper 0.34. Dan untuk zinc, okay, minus negative 0.76. Ini anode. Okay, so kita dapat sini positive 1.1. 1.1 minus 0.0592 over N. Okay, N ialah mole of electron. So masa kamu balancekan equation, okay, total equation kamu akan cancelkan left and right kan dia punya. Okay, contoh sini zinc undergo anode undergo oxidation. So oxidation zinc solid to zinc 2 plus aqueous plus 2E. Okay, so zinc oxidation. Dan copper cathode reduction. So reduction copper 2 plus aqueous plus 2E produce copper solid. Okay, bila overall equation, kita akan cancelkan elektron ni, left and right. Cancel. So yang inilah, yang ini ialah N. So N dia ialah 2. Okay, ni overall equation. Zinc 2 plus aqueous plus copper solid. Okay, so overall N tu bukan total number of electron. Elektron yang kita cancel out masa kita nak jadikan overall equation. Okay, then log Q.
Q ialah product over reactant. So dalam kita punya overall equation, kita ada aqueous zinc dengan aqueous Cu2+. So tak ada gas, so kalau ada gas pun kita perlu include. So kita include concentration je sebab kita ada aqueous. So product refer to zinc over reactant copper 2+. So 1.1 minus 0.0592 over 2 log. Okay, substitute concentration of zinc. So concentration of zinc 0.02 over concentration of copper 0.4. Okay, sepatutnya kamu dapatlah final answer ni positif 1.14 volt. Okay, kalau kamu tengok last time kita ada belajar untuk tulis cell notation ni. Okay, kalau yang dulu tu kita tak ada concentration dalam kita punya cell notation. So, kamu tengok dalam cell notation ni, dia include concentration. Okay, so untuk soalan, kalau dia minta kamu tulis cell notation, dia bagi concentration ataupun pressure, kamu perlu tulis di sebelah face tu. Okay, kalau dia concentration, kamu just comma concentration of that electrolyte. Okay, so yeah. Miss, Ya. kalau untuk dia memang based on cell notation kah? Bukan overall equation tu? Apa tu? Untuk apa? Q? Ya. Ya, So, kalau memang. overall equation dia ada ratio-ratio lain kan? Kalau betul, kalau untuk Q kita perlu tulis overall equation. Actually soalan ni, kalau dia minta kita calculate Ecell, soalan sebelum tu mesti dia akan minta kita tulis overall equation. Because daripada overall equation ni yang kita tahu apa Q tu. Oh, okay. Faham. Sebab nanti ada juga yang kita perlu balance kan, kita letak sini koefisiennya 2 kan, jadi dia akan jadi kuasa 2 kan? Ya, Miss. Okay. So untuk this example ada apa-apa mau tanya? Madam, yang log Q ni sebab dia bukan in equilibrium kah? Ya, betul. Kalau dia K equilibrium lah kan maksudnya. Kalau dia bagi tahu equilibrium, jadi kita tahu Ecell ni 0 kan? Sebab soalan ni dia nak minta kita calculate Ecell, jadi mestilah dia bukan equilibrium. Okay, madam. Okay. Okay, proceed. Madam, Ya. mana madam dapat 2 tu? 2 yang merah ni? Ya. 2 yang merah ni daripada elektron. Elektron masa kamu nak cancelkan, okay, yang ini half equation untuk anode, zinc ni, ini untuk anode. Kemudian copper ni untuk cathode kan? Ya. Okay, so untuk jadikan dia overall equation, kita perlu cancelkan elektron kiri kanan ni kan? Elektron ni lah. Oh, dari elektron tu lah kita ambil dia punya koefisien tu, lepas tu letak koefisien tu dekat bawah tu. So N tu ialah, dia bukan koefisien, N tu ialah elektron. Elektron daripada overall equation. Okay. Noted. Thank you, madam. Okay. So ada apa lagi mau tanya? Ya. Cara cari Q sama K sama aja kan? Sama. Product over- Betul. Product over reactant. Okay, Miss. Thank you. Okay. Ada lagi? Tiada? Okay, kita pergi next example. Oh, ada pula dia bagi sini. Okay, example tu, determine the equilibrium constant, K, for the following reaction. So, yang ini kita tahu dia daripada equilibrium. So, dalam soalan macam ni, dia tak bagi tahu pun Ecell to 0. So, kamu kena tahu sendiri. Okay, so bila Q change to K, so kita tahu Ecell equal to 0. So, kita bolehlah calculate for K. So, formula Ecell equal to E naught cell minus 0.0592 over N log K. So sekarang ni bukan lagi log Q, dia ialah log K sebab dia dah jadi equilibrium.
Okay, dia dah bagi overall equation, so simple. Okay, sekarang kamu kena refer to SRP table untuk calculate E naught cell. So E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, cathode ialah reduction. So dalam equation ni yang mana yang undergo reduction? AG. CU ke AG? AG. Okay, AG. Kamu tengok oxidation namanya decrease. Yang ini positif 1, yang ini jadi 0. So decreasing in oxidation number, jadi dia ialah cathode. So kita value-nya ialah 0.8. Ini dari SRP table ya. So anode oxidation, so oxidation refer to copper. Copper yang ni solid 0 kepada positif 2, increasing in oxidation number. So dari SRP table value-nya ialah 0.34. Berapalah sudah ni? .46 volt. Okay, so substitute sini. So ini Ecell kita tahu 0. E naught cell yang kita calculate tadi 0.46 minus 0.0592 over N. Okay, N dia berapa ni? Okay, kalau tak tahu kamu tulis. Copper solid change to copper 2 plus aqueous plus 2 electron. Kemudian Ag plus aqueous kepada Ag solid. Okay, so elektron untuk Ag 1 elektron, tapi disebabkan kita nak totalkan these two half equation, untuk Ag kita perlu times 2 kan? So, Ya, samakan elektron. ya, untuk cancel, betul, samakan elektron. So N dia berapa? 2. Betul, so N equal to 2. Log K. So kamu carilah K. So K, nanti kamu calculate lah sini. So sepatutnya dapatlah answer tu. Oh, answer ni 3, 4. Saya dapat sini 3.472 exponent 15. Ada line sikit. Okay, so yang ini untuk equilibrium constant, meaning Q change to K. So bila Q change to K, meaning conditionnya ialah E cell equal to 0. Ada apa-apa mau tanya? Tiada, madam. Okay. Kalau tak ada, kita pergi lagi satu example. Ada juga value yang dia bagi. Nanti kamu pergilah go through semua exercise ni. Biasa. Soalan tak semestinya dia bagi ayat kan, dia bagi diagram ni pun kamu boleh tahu. Siapa anode sini kalau exercise tu? Copper. CU. Copper anode, Fe tu cathode. So kita tahu sini ada dua ion ni. So cathode reduction. So reduction decreasing in oxidation number. Jadi Fe3 plus kepada Fe2 plus. Nanti kamu cuba ni ya. Okay, saya nak tunjukkan untuk example yang exercise yang susah sikit, yang 7. Oh, ada ni. Ni spontaneous, non-spontaneous tadi yang kita dah cover lah ni. So, spontaneous bila E cell positif, non-spontaneous E cell negatif. Okay, example 7. Okay, so example 7 dia bagi value ni. So, yang ni ialah daripada SRP table. Untuk O3, ozon positif 2.07. Untuk klorin positif 1.35. Okay, soalan yang pertama, write an equation for the spontaneous reaction. So, spontaneous reaction meaning Ecell positif. okay, Ecell positif. Tapi disebabkan soalan ni dia keluar yang first, jadi kita tak boleh calculate untuk Ecell. Sebab kita tak ada concentration untuk Q. Q tu kan concentration, jadi kita another choice kita calculate for E naught cell.
So E not cell yang positif dia ialah spontaneous fraction. Okay, so jadi siapa yang akan jadi anode, siapa yang akan jadi cathode dalam soalan ni? Untuk kita dapatkan E not cell tu positif. Cl cathode. Reduction. Okay, dua-dua equation ni dalam bentuk reduction kan sebab dia ialah daripada SRP table. SRP table. Semua, kalau SRP ni ialah standard reduction. Reduction. Jadi semua equation yang dia bagi dalam bentuk reduction. Okay, soalan saya untuk kita dapatkan E not cell positif. E not cell ni ialah E not cathode minus E not anode. Okay. Siapa yang akan jadi cathode, siapa akan jadi anode? Mestilah yang besar tolak yang kecil kan supaya kita dapat value E not cell tu positif kan? Ya, madam. Ya. Okay, jadi siapa yang akan jadi cathode? Ozon. Yang atas tu, madam. Betul. So yang ni akan jadi cathode, yang ni akan jadi anode. Okay, supaya bila kita tolak ni 2.07 minus 1.35, kita akan dapat positive value of E not cell. Okay, so kita tahu siapa anode, siapa cathode dan kita bolehlah tulis overall equation, right hand equation. Okay, kemudian write the cell notation. So cell notation ni kita akan refer kepada overall equations. Okay, then calculate the E not cell. So E not cell ni kita dah calculate daripada number A tadi, cathode minus anode. Okay, then the last one calculate E not cell. So sekarang baru dia minta kita calculate E not cell. Okay, dia bagi temperature. So bila bagi temperature kita akan guna Innes equation yang lagi satu tu, yang purple tu, yang 2.303. Okay, so saya tunjuk dulu. So write an equation for the spontaneous reaction. So spontaneous reaction kita tahu E not cell positif tadi. So ini akan jadi cathode, meaning ini jadi anode. Okay, so kita tahu cathode reduction. So ini reduction. So equation ni dah dalam reduction dah. So O3 gas plus 2H plus aqueous plus 2E produce O2 gas plus H2O liquid. Okay, so ini reduction. Kemudian untuk Cl kita tahu dia ialah anode. So anode undergo oxidation. So equation ni ialah dalam bentuk reduction. Jadi kita terbalikkan supaya dia jadi oxidation. Oxidation meaning increasing in oxidation number daripada Cl minus kepada Cl2 gas. Okay, Cl minus dia punya oxidation number dia negatif 1 ni kepada kosong. So increasing in oxidation number kan, jadi dia ialah oxidation. So overall equation, okay, elektron dia dah sama sini, 2 dengan 2. So cancel je, so dah dapatkan overall equation. Tulis je lah. O3 gas plus 2H plus AQ plus 2Cl minus AQ produce O2 gas plus Cl2 gas plus H2O liquid. So ini overall equation. Okay, untuk spontaneous reaction. Then untuk write the cell notation, kita akan refer kepada overall equation. So kita tahu yang sebelah kiri kita akan tulis anode. So untuk cell notation anode, okay, salt bridge ending with cathode. So anode refer to chlorine. So chlorine, chlorine ada solid ke? Tidak. So kalau chlorine tak ada solid, kita nak tulis apa? Siapa yang akan jadi elektrod untuk chlorine? Platinum. Ya, platinum. So kita tahu di hujung-hujung tu kita perlu tulis dia punya elektrod. So kita guna PT. PT solid sebagai elektrodnya. So single vertical line untuk separate phase.
Okay, then Cl2 gas, single vertical line. So electrolyte Cl minus aqueous. Double vertical line. Okay. Bridge, kemudian cathode. Cathode ialah ozon. So dalam ni ya, kita tengok H plus. Okay, sorry, kita buat macam ni lah. Kita ikut equation lah, senang. Supaya kita tak confuse. Sebenarnya tadi pun kita boleh guna juga tu, tapi yang paling senang kita ikut equation. So Cl minus aqueous, single vertical line, Cl2 gas. Okay, cara macam ni pun boleh ataupun method yang tadi tu pun boleh. Method yang saya tulis tadi tu, saya tulis Cl minus aqueous di sebelah salt bridge. Sebab yang membezakan bridge ni ialah electrolyte kan. Okay, tapi guna cara macam ni pun boleh sebab yang ni menunjukkan proses. Proses tu meaning kalau anode kan oxidation. Jadi Cl minus kepada Cl2 pun boleh. Okay, supaya kita tak confuse, kita refer kepada overall equation je lah. Okay, then untuk cathode, so kita ada O3 dengan H+. So sini kita tulis H+ dulu. H+, aqueous. Selalunya saya tulis sebelah bridge tu saya tulis electrolyte. Okay, then kita ada O3 gas. Okay, sekarang ni kita ada dua gas, O3 dengan O2. Okay, jadi dua-dua pun kita perlu tulis. So O3 gas, disebabkan dia phase yang sama, kita letak koma saja. Okay, O3 dah, O2 dah, H+ dah. Okay, then kita ada H2O. So now H2O ni ialah liquid. So liquid kita tak include, sama macam expression yang dulu tu, liquid dengan solid. Okay, so kita exclude dia, so ending dengan PT. Sebab ozon ni pun tiada solid, tiada elektrodnya. So ini cell notation untuk exercise 7. Miss, yang H plus tu memang begitu je tu? Tidak payah H2O? Tidak payah H2O. H2O kita tak include dalam cell notation. Reasonnya because dia ialah liquid. Liquid dengan solid kan kita tak include. Kecuali solid tu ialah dia punya elektrod lah. Okay. Faham, Miss. Tapi Miss, kalau yang O3 sama O2 dulu, baru yang H+? O3 dengan O2 dulu baru H+. Boleh. That's why saya cakap kan, kalau saya buat dia punya electrolyte tu di tengah-tengah sebab macam kita nampak sikit rule tu. Nanti saya tulis lagi satu. PT solid. Okay, kalau saya sebelah salt bridge ni saya akan tulis dia punya electrolyte. Dan kamu nampaklah trend tu, sebelah salt bridge electrolyte-nya H+, sebelah salt bridge electrolyte-nya Cl-. Kalau saya buat macam tu, tapi tadi kita nak gunakan daripada overall kan, boleh juga sebenarnya. Miss, tapi yang O3 sama O2 tidak boleh, yang ada koma tu tidak boleh ganti sama garisan tu dah, vertical line tu. Single vertical line tu kan untuk separate between two different phase. Oh, iya kah? Oh. Single vertical line ni ialah untuk separate phase. So jadi kalau dia dua-dua pun gas, jadi tak perlulah kita buat single vertical line kan. Oh, kalau same phase kasih koma aja lah gitu. Betul. Okay, Koma Miss. aja. Okay, ada apa-apa mau tanya? Mana-manalah kamu pilih. Kamu pilih yang biru pun boleh, kamu pilih yang hijau pun boleh. Okay, so yang reason yang biru ni because kita refer daripada overall equation. Selalunya cell notation ni dia akan bersambung dengan overall equation. Okay, reason yang hijau ni kenapa saya tulis macam tu? Because sebelah salt bridge tu kita akan tulis electrolyte. So dua-dua cara penulisan cell notation pun boleh.
Ada soalan lagi? Tiada? Okay, so kita proceed untuk next. Ya, Yang tadi tu bukan patut Cl2 kah? Yang hijau tu, cell tak mutation. boleh. Ya, CL2 tak boleh tulis kau. Nanti dia tengok, dia ensure sudah ni. Tak boleh tulis sudah ni. CL2 ni, betul. Ni CL2. Oh, okey. Okay, so yang ini kita dah calculate tadi, E0 cell supaya dia jadi positif sebab kita nak dia spontaneous 2.07 minus 1.35. So kita dapat positif 0.72. Okay, last one untuk D calculate E cell. So this time dia ada bagi temperature. So kalau temperature kita tak boleh guna yang 0.059 tu. So kita perlu guna yang lagi satu. So Ecell equal to E0 cell minus 2.303 RT over NF log Q. Okay, E0 cell kita dah calculate sini 0.72 2.303. Okay, R gas constant 8.314. Okay, temperature 30 degree Celsius tukar jadi Kelvin plus 273. 303. Okay, and total number of mole. Electron. Electron ni tadi berapa bila kita balance kat equation tu? Ini. 2. Okay, 2 kan? Okay, 2 F daripada Faraday constant 96,500 coulomb. Okay, log Q. So Q daripada overall equation, tadi kita ada overall equation. So dia overall equationnya ialah O3 gas plus 2H plus aqueous plus 2Cl minus aqueous produce O2 gas plus H2O liquid plus Cl2 gas. Okay, so dalam expression Q ataupun K sama juga kita exclude solid dengan liquid. So H2O kita tak akan include, gas dengan aqueous include. So kita campur je kalau dia gas ataupun concentration. So sekarang ni produk ialah Cl2 gas dengan O2 gas. So dia dalam bentuk partial pressure. So partial pressure Cl2 times partial pressure O2 divide by, okay, ni sudah reactant. So reactant concentration Cl minus square. Sebab koefisiennya 2, so H plus pun square dan partial pressure O3. Okay, so kalau kamu ingat lagi untuk Q, reaction quotient, kita tak akan include dia punya ataupun dia punya unit tu kita boleh abaikan. Disebabkan inilah sebab ada concentration dengan pressure dalam satu expression, jadi dia punya unit dia bercampur-campur, jadi kita boleh exclude. So kamu masukkan je semua nilai yang dia bagi dalam soalan ni. So partial pressure 1.1 untuk chlorine, oxygen 0.8, Cl minus 0.01, H square jangan lupa, H plus 1, kemudian O3 1. Okay, dan calculate lah macam biasa. So sepatutnya kamu dapat final answer sana positif 0.60 volt. Okay, perbezaan soalan ni, yang D ni dengan yang tadi yang awal-awal example tu ialah dia bagi temperature. So dia bagi temperature, kita perlu include dalam next equation kita. Sebab ini bukan pada 25 degree Celsius. Okay, so ada apa-apa soalan? Untuk this calculation. Okay, kalau tak ada apa-apa mau tanya, so yang the rest exercise tu macam biasalah kamu buat, nanti kita discuss.
Kalau ada apa-apa tak faham nanti kamu text dia saya. Ya. Dia boleh mix yang dalam cari Q tu dia boleh mix partial pressure and concentration at the same time. Betul, boleh mix. That's why kita kata untuk Q, dia punya unit dimensionless. Dia boleh abaikan sebab dia bercampur-campur. Okay, cool. Okay, Miss. Okay, so thank you. That's all. Nanti kita discuss Thank you, exercise madam. di kelas. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. 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 Thank you, madam. Bye, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.